Beoshop. Zdravlje kao stil. Beopanaxov Beoshop, zdravlje kao stil, brižljivo bira za vas i vaše zdravlje proizvode koji su naučno dokazani i za koje postoje studije i klinička ispitivanja. To su uglavnom proizvodi sa dugom tradicijom i mnogim zadovoljnim korisnicima. Mi pratimo druga tržišta i kroz Beoshop predstavljamo samo najbolje i najefikasnije proizvode. Naš klub zdravlja ima mnogo zadovoljnih korisnika. Beopanax klub zdravlja postoji već 5 godina. Imamo 16.000 članova. Naša služba za brigu o korisnicima odgovara na pitanja članova kluba koji se mogu javiti pismima, telefonom ili e-mailom. Kako da i vi postanete član kluba zdravlja? Veoma jednostavno. Pozovite naš call centar ili na Beopanax internet stranicama naći ćete jednostavna uputstva kako da postanete naš član. Naši lekari i farmaceuti stoje vam na raspolaganju za konsultacije o našim preparatima. S njima se možete posavetovati kako da naše preparate kombinujete sa vašom postojećom terapijom ili potražite neki poseban savjet. I ono što je za vas veoma zanimljivo, u Beopanax klubu zdravlja svaka kupovina se duplo nagrađuje popustima i poklon proizvodima. Dodatno, od ove godine dobijate i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Beoshop. Zdravlje kao stil. Ekomer je preparat idealan za jačanje imuniteta i opšteg stanja organizma. Ekomer je prirodna, neophodna pomoć vašem imunom sistemu u svakodnevnoj borbi za očuvanje zdravlja. Beoshop. Zdravlje kao stil. Danas je s nama dr. Aleksandar Radović, specijalista interne medicine, koji će nam reći nešto više o preparatu Ekomer. Doktore Radoviću, zbog čega je Ekomer idealan za imunitet? Tokom bolesti i starenjem koncentracija alkilglicerola u organizmu se smanjuje, tako da je potrebno nadoknaditi nedostatak ishranom. Najveći izvor alkilglicerola u prirodi je ulje iz ajkuline jetre. Dejstvo alkilglicerola iz ulja ajkuline jetre je dokazano kroz veliki broj kliničkih studija koje su sprovedene na Karolinska institutu u Stokholmu. Samo da naglasimo da odbor Karolinska instituta učestvuje u dodeli Nobelove nagrade za medicinu. Ekomer je imunostimulator, imunomodulator i antioksidans. Imunostimulator koji deluje na obe komponente imunog sistema, i ćelijski i humoralni. Imunomodulator jer je sposoban da uravnoteži reakciju imunog sistema. Bitno je da Ekomer nikada ne stimuliše previše reakciju imunog sistema. Antioksidans jer štiti organizam od štetnog dejstva slobodnih radikala. Doktore Radoviću, kome se preporučuje Ekomer? Ekomer se preporučuje osobama sa oslabljenim imunim sistemom, deci sklono infekcijama i prehladama, starijim osobama, osobama koje žele da poboljšaju imunitet i osobama izloženim stresu. Ekomer se preporučuje kod infekcija, prehlade i gripa, alergije, astme i bronhitisa. Ekomer povećava snagu i izdržljivost i oslobađa mišiće od mlečne kiseline, zbog čega je odličan za sve one koji se bave sportom ili imaju povećan fizički napor tokom svakodnevnih aktivnosti. Ekomer je snažan antioksidans. Doktore Radoviću, da li se Ekomer može koristiti kod tumora? Ekomer je dodatna terapija u lečenju tumora. Kliničke studije su pokazale da alkilgliceroli iz Ekomera deluju citostatski na ćelije tumora, inhibiraju rast i širenje tumora. Nakupljanje alkilglicerola u malignim ćelijama je 100 puta veće usled nedostatka enzima koji ih razlaže nego u normalnim ćelijama. Alkilgliceroli deluju na unutar ćelijskom nivou i dovode do apoptoze, programirane smrti tumorskih ćelija. Doktore Radoviću, kako je dejstvo Ekomera kod hemio i radioterapije? Ekomer se preporučuje pre, tokom i nakon radio i hemoterapije. Održavanje krvne loze je preduslov za kontinuirano primanje terapije. Alkilgliceroli sprečavaju pad broja leukocita i trombocita tokom terapije. Normalizuju funkciju koštane srži i nikad ne stimulišu previše njenu funkciju. Pojačavaju efekat radioterapije kada su ćelije napunjene alkilglicerolima, smanjuju mogućnost pojave i razvoja infekcije tokom trajanja terapije. Klinička studija je dokazala da profilaktička upotreba Ekomer alkilglicerola kod pacijenata sa karcinonom grlića materice je dovela do značajnog povećanja petogodišnje stope preživljavanja, čak 15%. Doktore Radoviću, da li se Ekomer može koristiti uz uobičajenu svakodnevnu terapiju?
Ekomer nema interakcija sa lekovima ili drugim preparatima, pa se može bezbedno koristiti uz ostalu terapiju. Doktore Radoviću, hvala vam na ovim korisnim informacijama u vezi preparata Ekomer. Ekomer, siguran imunitet. Ekomer poručite odmah putem telefona 011 381 8411 ili potražite u vašoj apoteci. Beoshop. Zdravlje kao stil. Mnogi od vas su već koristili Ekomer ulje iz ajkujne jetre. Nama svakodnevno stižu pisma sa vašim pozitivnim iskustvima. Neki se hvale da se godinama nisu prehladili. Za Ekomer sam saznao sasvim slučajno pre do 4 godine. Vozio sam jednu gospođu, inače doktorku, i od nje sam tražio nešto za jačanje organizma. Ona mi je preporučila Ekomer. Otkad koristim Ekomer nisam se razboleo, nemam kjevicu, nemam grip i osjećam se odlično. Tu su i razna druga iskustva vezana za astmu, bronhitis i alergije. Ekomer sam otkrila pre par godina. U to vreme sam studirala i radila 3 posla paralelno. Počela sam da osjećam umor, pad energije i imuniteta. Alergije su počele da se javljaju. Kao logično rješenje nametnuo se Ekomer. On je meni vratio moju energiju i snagu, alergije su prestale da se javljaju. Danas kad i dalje mnogo radim i svi ljudi oko mene su bolesni na poslu, ja nemam problema sa zdravljem. Jedino što s vremena na vreme zaboravim da popijem Ekomer rano ujutru, pa moram da ga nosim sa sobom u torbi. Ekomer se koristi uz hemioterapiju i terapiju zračenja. Mi se posebno zahvaljujemo ovim korisnicima koji nam pišu, jer nam njihova iskustva mnogo znače kao ohrabrenje koje prenosimo upravo onima koji sa terapijom tek počinju. Pogledajmo neka od njihovih pisama. Pošto sam oboleo od karcinoma, posle operacije sam bio na teškoj hemioterapiji. Od prijatelja i rodbine sam čuo za Ekomer. Verujem u prirodne preparate, koristio sam ga i vratio me u normalu. Od svog lekara čula sam za Ekomer. Pošto sam prolazila kroz terapiju zračenjem i hemoterapiju, uzimala sam ga da bi održala krvnu sliku i imunitet. Iz vaših pisama smo saznali da su mnogi od vas koji imaju tegobe sa srcem i krvnim sudovima zadovoljni kombinacijom Ekomera i Omega 3. Za njih je ovo izuzetno dobra vest. Natumin Farma iz Švedske ima nov proizvod. Upravo ono što ste vi želeli. Ekomer plus Omega 3. Sve u jednoj kapsuli. Ekomer plus Omega 3. Dvostruka odbrana organizma. Interesantno je i da, prema podacima iz literature, kombinacija materija u Ekomer plus Omega 3 utiče na prevenciju najzastupljenijih i najopasnijih bolesti u našoj zemlji, a to su kardiovaskularne i maligne bolesti koje su vodeći uzroci smrtnosti. Uprkos tome što je korišćenje Omega 3 masnih kiselina veoma rasprostranjeno, malo ljudi zna sve tajne Omega 3. Rasvetlimo ovu temu iz ugla nauke. Na ideju o korisnosti ribljeg ulja bogatog Omega 3 masnim kiselinama prvi put su došli naučnici koji su konstatovali da eskimi nikada ne oboljevaju od angine pectoris i nikada ne dobije infarkt miokarda. Tako je i počelo ispitivanje efekata ovih kiselina, te se dokazalo njihovo blagotvorno dejstvo na krvne sudove. Naša ishrana je siromašna namirnicama koje sadrže Omega 3 masne kiseline. Značajne količine omega masnih kiselina nalazi se samo u nekoliko vrsta riba, kao što su losos, sardine, sardele. Karakteristika naše ishrane je masna, začinjena, ljuta, teška hrana, a pored toga unosimo i veliku količinu punomasnih mlečnih proizvoda. Zasićene masti kao što su punomasno mleko, sir, puter, sladoled, crveno meso povećavaju loš holesterol. Transmasti u koje spadaju margarin, čips, krekeri i brza hrana ne samo da povećavaju loš holesterol, već smanjuju i dobar holesterol. Ekomer plus Omega 3 je pre svega preparat za prevenciju, ali i preparat sa terapijskim delovanjem. Održava holesterol i trigliceride u normalnim granicama. Preparat možemo koristiti i kao dodatak već pravilnoj ishrani, koja 2 puta nedeljno sadrži skušu, losos, tunu ili sardelu, da bi se povećale količine unetih ribljih polinezasićenih masnih kiselina i time dodatno doprineli našem zdravlju. Često u razgovoru sa prijateljima, poznanicima, komšijama možemo da čujemo: moram da smanjim masnu hranu, visok mi je holesterol. Ali moramo da naglasimo da postoje 2 vrste holesterola, takozvani loš holesterol i dobar holesterol, i važno je uspostaviti ravnotežu između njih. Da li preparat Ekomer plus Omega 3 može da nam pomogne u tome? U svakom slučaju sam mišljenja da nam Ekomer plus Omega 3 može pomoći u uspostavljanju ravnoteže između HDL-a, poznatog kao dobar holesterol, i LDL-a,
naročito ako uzimanje adekvatnih količina omega-3 masnih kiselina dopunimo fizičkom aktivnošću i promenom načina ishrane. Holesterol se u krvi nalazi u dva oblika, kao LDL i HDL holesterol. LDL je loš holesterol, jer se taloži na zidovima krvnih sudova i tako podstiče aterosklerozu. HDL holesterol je dobar holesterol, skuplja holesterol iz masnih naslaga na krvnim sudovima i tako deluje kao čistač krvnih sudova. Veoma je važno što se može uzimati sa standardnom medicinskom terapijom i to ne samo što se može uzimati, već bih preporučio da se Ekomer plus omega-3 uzima zajedno sa standardnom terapijom prepisanom od strane nadležnog lekara, kao da se i svi ti efekti kontrolišu kako od strane kardiologa, tako i redovnim laboratorijskim analizama krvi. Ekomer plus omega-3 ispunjava svoj zadatak i vraća vrednosti holesterola i triglicerida u granice normalnih. Već smo razgovarali o tome da, grubo rečeno, nakupljanje holesterola na zidovima krvnih sudova tokom vremena dovodi do njihovog začepljenja. Opasnost je velika jer može doći do stvaranja i pokretanja tromba i zavisnosti u kom organu završi, taj organ ne dobija više krv i nastaje infarkt. Bilo da se radi o infarktu srčanog mišića ili, na primjer, moždanom infarktu. Ekomer plus omega-3 na prvom mestu smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, a utiče i na smanjenje holesterola i triglicerida, koji predstavljaju najveću opasnost po naše srce i krvne sudove. Vrednosti holesterola i triglicerida u krvi možemo izmeriti. Međutim, stres, koji veoma loše deluje na naš organizam i često udružen sa bolestima srca i krvnih sudova, jednostavno ne možemo izmeriti. Međutim, to ne umanjuje razornu moć stresa. Preparat Ekomer plus omega-3, sem omega-3 polinezasićenih masnih kiselina, sadrži i Ekomer alkilglicerole, koji pojačavaju imunitet i prilagodljivost organizma na stres. To je važno kako za one koji preventivno uzimaju Ekomer plus omega-3, koji žele da njihov organizam održavaju u dobroj formi, tako i za one koji su već oboleli od bolesti srca i krvnih sudova, s obzirom da unošenjem preparata značajno smanjuju rizik od kardiovaskularne i naprasne srčane smrti. Ekomer plus omega-3 smanjuje loš, a povećava dobar holesterol i time smanjuje rizik od bolesti srca i krvnih sudova. Takođe smanjuje povišen krvni pritisak, pozitivno deluje na nepravilan srčani ritam i širi krvne sudove. Ekomer plus omega-3 povećava snagu i izdržljivost i deluje kao jak antioksidans. Naravno, Ekomer plus omega-3 je jak antioksidans. Ekomer plus omega-3, dvostruka odbrana organizma. Izvesne studije ukazuju da Ekomer i omega-3 smanjuju umor, utiču na malaksalost, smanjuju nedostatak energije, povećavaju koncentraciju, a samim tim doprinose našem boljem osjećanju i poboljšanju raspoloženja i kvaliteta života uopšte. Zbog svih tih efekata jasno je da se preparat može preporučiti svima kao dodatak ishrani. Ekomer plus omega-3, dvostruka odbrana organizma. Ekomer plus omega-3 poručite odmah putem telefona 011 381 8411 ili potražite u vašoj apoteci. Beoshop. Zdravlje kao stil. Vekovna groznica da se zaustavi vreme i da madolikos ostane na našim licima ne prestaje. Mnoge od nas već su probale na sve načine da i dalje zrače lepotom mladosti. Nauka se odavno uključila u ovu mističnu alhemiju i traga za ključem večne mladosti. Svakog jutra naš sudija vremena u ogledalu nam govori istinu o nama. Bore, opuštena koža lica, vrata i dekolteja su ono što ne želimo da vidimo u svom ogledalu. Dermin Active Serum za 45 minuta menja vaš odraz u ogledalu i mami osmeh zadovoljstva. Dermin Active Serum je prirodni facelifting i daje efekat botoksa. Naravno, kontinuiranom upotrebom njegov efekat je potpun, jer zateže kožu dubinski i deluje do mišićnog sloja kože lica, vrata i dekolteja. Revolucionarna Active Serum formula naučnika u ovom preparatu je dobila svoj puni sjaj. Dermin Active Serum je hit na američkom, a sve više i na evropskom tržištu. Dermin Active Serum za vaš osmeh u ogledalu. Dermin Active Serum, konačno i na našem tržištu. Dermin, za vaš osmeh u ogledalu. Dermin poručite odmah putem telefona 011 381 8411 ili potražite u vašoj apoteci. Beoshop. Zdravlje kao stil.